Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa faqala ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaika bittaqwallah fa inna dima'u kulli hayy. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluhu, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayam ini, tidak lupa saya selaku khatib untuk berwasiat baik untuk diri saya khususnya dan untuk segenap kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi. Allah serukan kita dengan seruan yang penuh kasih sayang, binida ya habib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah amanatkan kepada kita semua, di mana Allah amanatkan jangan sekali-kali kita mati kecuali kita tetap memiliki nikmatul iman wal Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mati, jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kau tinggalkan alam dunia ini kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, takwa dalam terminologi para ulama salaf kita secara umum adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi saudara jamaah Jumat rahimakumullah, Islam itu simpel, Islam itu sederhana, yaitu laksanakan saja segala Allah punya perintah dan Rasulnya, dan tinggalkan saja segala larangan Allah dan Rasulnya. Saudara, Islam itu simpel, Islam
itu mudah. Apa yang Allah nyatakan wajib, wajib untuk kita laksanakan. Apa yang Allah nyatakan haram, maka haram untuk kita kerjakan, saudara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin rahimakumullah, tancapkan di dalam sanubari kita semua, dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa hukum Allah di atas segalanya. Tidak ada satupun hukum yang lebih adil dari hukum Allah, yang lebih baik dari hukum Allah, yang lebih berkah dari hukum Allah. Karenanya saudara, dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah menyatakan faqala ta'ala wa alaikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Tegas Allah menyatakan, yaitu berhukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya berhukumlah dengan Al-Quran, berhukumlah dengan hukum Allah, berhukumlah dengan ketetapan Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Begitu banyak manusia-manusia durjana yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, dan mereka mengajak orang lain untuk tunduk kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu mereka, saudara. Ibadah Allah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan saudara bagaimana Allah menyindir di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, terhadap mereka yang tidak menggunakan hukum Allah, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Apa Allah katakan untuk mereka? Apa hukum jahiliyah Yahud? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki ketetapan jahiliyah? Apakah mereka menghadapi aturan jahiliyah? Selanjutnya Allah menyatakan, wa man ahsanu minallahi hukma. Enggak ada satupun hukum, saudara, dari makhluk yang manapun yang lebih baik daripada hukum Allah. Liqaumin yuqinun, bagi mereka-mereka yang yakin beriman kepada Allah. Karena itu, kepada seluruh umat Islam Indonesia, kepada segenap kaum muslimin, kita ingin ingatkan sekali lagi, tancapkan dalam sanubarimu yang paling dalam, dalam jiwamu semua, bahwa hukum Allah ada di atas segalanya, bahwa ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Sudah. Sebab kenapa ayat suci berada di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah kalam ilahi, adalah firman ilahi, sehingga menjadi harga mati untuk dipatuhi, untuk ditaati. Tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi. Sedangkan konstitusi, saudara, itu produk akal bashari, produk akal insani, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Ibadah Allah, ayat konstitusi yang manapun yang sejalan dengan ayat suci, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, yang tidak berlawanan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang tidak melawan syariat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mematuhinya, saudara. Tapi manakala ada ayat konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, menabrak aturan-aturan syariat Islam, maka umat Islam wajib untuk menolaknya, wajib untuk meluruskannya, wajib untuk mengembalikannya ke jalan Allah agar tidak bertentangan dengan ayat suci, saudara. Ibadallah, ibadallah. Oleh karena itulah, saudara, bagi umat Islam ayat suci di atas segalanya. Al-Quran, Allah nyatakan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak ada. Karena itu para ulama sepakat, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa
itulah saudara, Al-Quran, saudara golput Islam, dia merupakan jantungnya Islam. Jangan coba-coba menista Al-Quran, jangan coba-coba untuk menodai Al-Quran, saudara. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh ulama, kepada seluruh umara yang hadir bersama kita di tempat ini. Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI, bukan untuk melawan Pancasila, bukan untuk menodai UUD 1945, dan bukan untuk juga menghancurkan kebinekaan Tunggal Ika kita. Tapi jutaan umat Islam ini saya sampaikan kepada seluruh ulama dan umara, khususnya kepada Bapak Presiden, mereka datang untuk membela Al-Quran, mereka datang untuk membela agama, mereka datang untuk menegakkan hukum, justru karena mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta Surabaya Bhinneka Tunggal Ika. Ibadallah, kita hadir di sini disatukan oleh Allah. Tidak ada seorang habib pun, tidak ada seorang kiai pun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orsos pun yang mampu mengumpulkan umat manusia sebanyak ini dengan tujuan yang sama, sudah. Tidak ada. Kita kumpul di sini semua. Ini merupakan pertolongan Allah. Allah yang menyatukan hati kita, Allah yang menyatukan jiwa kita, Allah yang menggerakkan kita sehingga walaupun kita sudah digembosi, walaupun sudah dihalang-halangi, walaupun sudah berusaha supaya ini tidak bisa terlaksana, tapi dengan pertolongan Allah, saudara, acara ini tetap bisa terlaksana. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Saudara, ya, ini kemenangan dari Allah, ini kemenangan yang nyata. Berkata gembira kepada seluruh orang-orang beriman bahwa kita semua akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, setelah panjang lebar apa saya sampaikan dalam khutbah yang pertama ini, akhirnya di sini saya tegaskan kembali, saudara, bahwa penegakan hukum adalah satu keniscayaan. Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan penegakan keadilan, saudara. Justice for all. Justice, keadilan itu untuk semua umat manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama. Semua umat manusia wajib untuk diperlakukan dengan adil, sudah. Dan penegakan keadilan itu pun juga harus menjamin setiap agama yang ada di bumi Indonesia ini tidak boleh dinistakan, sudah. Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, la tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubullah adwan bighairi ilm. Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan? La tasubul ladina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau mencaci maki, kau menista, kau menodai orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau umat agama lain saja tidak boleh kita nistakan, apalagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu sudah, Kristen tidak boleh kita nistakan, Katolik tidak boleh kita hina-hina, Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh ada yang mencaci makinya, sudah. Apalagi agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Republik Indonesia, sudah. Maka itu, melalui kesempatan Jumat ini, kita ingin nyatakan di depan seluruh ulama dan umara, khususnya pimpinan MPR dan DPR, juga Bapak Presiden, bahwa agama apapun tidak boleh dinistakan di Indonesia. Dan siapapun, sekali lagi, siapapun manusianya yang menistakan agama apapun, mereka harus ditahan, mereka harus ditangkap, mereka harus diseret ke pengadilan, dan mereka harus dihukum yang berat, sudah. Sebab sekali saja penista agama
turunkan berkah untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita semua, memberikan kemenangan kepada kita, memberkahi setiap langkah perjuangan kita. Dan akhirnya, sebagai penghujung daripada khutbah yang pertama ini, saya ingin mengingatkan, hari ini kita kumpul karena surat Al-Ma'idah ayat 51 dinisahkan. Ingat, ini isyarat ilahiyah, ini isyarat dari Allah bahwa perjuangan kita tidak hanya sampai kepada Ahok ditahan atau dipenjara, tapi harus lebih dari itu. Surat Al-Ma'idah 51 harus ditegakkan di bumi Indonesia, harus diberlakukan di bumi Indonesia. Bumi yang berpenduduk mayoritas Muslim harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Tidak boleh ada lagi yang menghalangi untuk menerapkan surat Al-Ma'idah 51. Sudah termohon kepada Allah, semoga ke depan langkah kita makin mantap, persatuan kita makin kuat untuk menegakkan hukum Allah di bumi Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita bela agama, mari kita bela negara, mari kita jaga Islam, mari kita jaga NKRI, mari saudara kita hormati semua umat beragama. Tidak boleh kita saling mencaci ataupun menjaga. Saudara, Indonesia damai tanpa penista agama, Indonesia damai tanpa liberalisme, Indonesia damai tanpa aliran sesat, Indonesia damai saudara tanpa LGBT, Indonesia damai tanpa kemungkaran dan kemaksiatan. Ibadah Allah, akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah menguatkan iman kita. Allahumma qawi imanana wa qawi islamana wa qawi ihsanana wa qawi ukhuwatana al-islamiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-Ghaffar al-Qahhar, Alhamdulillah al-Ghaffar al-Sattar, wassalatu wassalamu ala al-Nabi al-Mukhtar wa ala alihi al-Adhar wa ashabihi al-Abrar wa man tabi'ahum ila bi'ihsan ila yawm al-mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwa Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ibadallah, i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa talaba bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatus sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa qawwi al-islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma adina ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin. Allahumma farrij al-kafirin wa saddid samlahum
ومشرق وحدتهم وخرج قوتهم وسلسل أفكارهم ودمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في أفغان، اللهم انصر المجاهدين في فلبين، اللهم انصر المجاهدين في طيران، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى، اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين منصورين إنك على كل شيء قدير يا قوي يا متين إنك أنت خير الناصرين. اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا، فبارك لعلمائها وأمرائها ورعيتها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل بلادنا هذه بلاد اندونيسيا بلادا اسلاميه امنه مطمئنه غنيه مغفوره مرضيه عندك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Selalu dulu, kamu sebut aku luruskan gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
يا بديع السماوات والأرض اللهم يا لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق خلقه من تراب اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر كتابك اللهم انصر من نصر كتابك اللهم انصر من نصر كتابك اللهم انصر من يدافع عن كتابك اللهم انصر من يدافع عن كتابك اللهم انصر من يدافع عن كتابك اللهم انصر من نصر سنة رسولك اللهم انصر من نصر مقدساتك اللهم انصر من نصر عبادك المؤمنين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في ليبيا اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في روهينيا اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل اللهم ثبت أقدامهم اللهم قو شوكتهم اللهم سدد رميتهم اللهم وحد صفوفهم اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيدهم على نحورهم واجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم قرب آجالهم اللهم خيب آمالهم اللهم اقتل سلاحهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا لا تفرقنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العظيم الكريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا كبته وخاصة من يعيد ديننا وخاصة من يعيد كتاب الله من يعادي شريعة الله ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولاة أمورنا من المسلمين اللهم اجعل ولاة أمورنا من المؤمنين اللهم اجعل حكامنا من المسلمين اللهم اجعل حكامنا من المؤمنين وبخاصة حكام هذه العاصمة اجعل حاكمها من المسلمين اجعل حاكمها من المسلمين اجعل حاكمها من المسلمين. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا كما وعدتنا في كتابك يا الله حيث تقول في محكم تنزيلك يا الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا رخيا مستقرا يقام فيه شريعة الله يقام فيه دين الله يقام فيه أحكام الله برحمتك وعظمتك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها سبحان من سبحت له البحار بأمواجها سبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها سبحان من سبحت له الحيتان بلغتها سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها سبحان من سبحت له كل مخلوقات الله سبحان من سبحت له كل مخلوقاته سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن. سبحانك يا حي يا قيوم أنت حي لا تموت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام